କହିଦେ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମାନଙ୍କୁ କହିଦେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି କାମ କରୁଛୁ କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା କହିଦେ କହ 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 କହୁନୁ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ କ'ଣ ନା हेलो समस्त को जय तुलबी स्कूल गोटे भल भिडियो समस्त को स्वागतम आपण मैंने भी केमती अच्छा आम मैंने समस्त भल थे आम आज कौन कौन करूँ आपण मान भिडियो माध्यम देखू जो तुम भाज मैंने से ठिया मुझे बर्तमान कम को जाऊँ देख पारे बर्तमान गाड़ीटा बाहर कर देख पारे मीना बर्तमान कम को जाऊँ देख पारे देख पारे तेल ढाड़ा आम आसी देख पारे बर्तमान ये गाड़ी देखिए पड़े कम को सहे गोटे चूर तेल आम ढाड़ू देख भाई आम ढाड़ी दे देख पारे बर्तमान कम आरम्भ हो पंची समय गला केते कम चली आपको देखे वीडियो में कौन देख पारे देख पारे बर्तमान ऊपर व्यूटा देख पारे बर्तमान कौन केमती चलती कौन ना देख पारे यहाँ गोटे रूम एटा गोटे रूम तापर यहाँ गोटे रूम तापर सियाड़े गोटे रूम अच्छी गोटे देख पारे सियाड़े गोटे रूम अच्छी मझे गोटे हॉल गोटे अच्छी तापर यहाँ गोटे रूम अच्छी से देख पारे से बारंडा यहाँ रोसे घर देख पारे भ्यूटा देख पारे केमती लगे देख पारे बर्तमान ढड़े फेटा फेटिकी बर्तमान ढड़ाई चली देख पारे बर्तमान से देख पारे देख पारे घोड़ा पानी ढाड़ू देख पारे बर्तमान गाड़ी जाऊँ देख पारे घर को जाऊँ बर्तमान घर को पहुंची जाइए तुम भाज को पचार कौन कौन आज कम कर कौन कौन ना पचार कहीदे कौन कौन कर कहीदे 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 कौन कौन कहीदे आम सब्सक्राइब मान कहीदे कौन कौन आज कम कर कौन कौन ना से कहीदे कह 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 कह
ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ କରୁନ ତ କହିଦେ 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 ତୁମ ଭାଉଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ କଥା କହିନି ନା ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଇୟା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନ୍ ବି ଯାଇଛି ଆଉ କରେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବୁ ଭାଉଜ ତ ରୋଷେଇ ନା କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଝିଅ କାନ୍ଦୁଥିଲା ନା ଝିଅ କାନ୍ଦୁଥିଲା ତାପରେ ନା ଆମେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବା ତୁମ ଭାଉଜ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ ଆଜି କ'ଣ ତରକାରୀ କରୁଛ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ଆଉ ବିଲାତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି କଷା ହେଲା ପରେ କରୁଁ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମ ଭାଉଜ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଉ ସେଆଡ଼େ କୁନି ବେବିଟା ଖେଳୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଆଡ଼େ ଦେଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ଭଉଣୀ ଆସିଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଉଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତରକାରୀ ଆଳୁ ଆଉ ସୁଟି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଅଣ୍ଡା ଆଉ ବିଲାତି ଆଉ ଆଳୁ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବାର ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ଭାତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ଖାଇସାରିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆପଣମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କାଲି ପାଇବେ କାଲି ସକାଳେ 6ଟା ବେଳେ ପାଇବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଭୁଲିବେନି।